तो हेलो फ्रेंड्स, आपण माने केमिति अछंती? आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। हम संग माने गाँ को जाइथिले, एबे आसी से माने हम रूम रे पहुंच जाइछंती। एबे आमे जाउ छे चिकन आनिया पई। चिकन आनी की आज चिकन रुसई हबो। चलंतु देखा हबा। तो फ्रेंड्स वीडियोटी आरंभ करने पूर्व प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। एमती नुआ नुआ ब्लॉग आसीबा को जाउची। तो चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिवा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आमे आसी पहुंच जाइछु चिकन दुकान रे। मो पछ पटे देखि बारथुबे चिकन दुकान। चिकन नै की रूम को जीवा। चिकन ये देखि बारथुबे तांकर चिकन सेंटर। एमान को सब आज बलि दिया जीवो। देखि बारथुबे एठी भी कुकुड़ा सब रखाई चंती थाको थाको हेकी। एठारे चिकन किलो होउची 180 पुणे रे। भाई हमरे बे काटिबे चिकन। ये है हमारा चिकन। देखो भाई में काटते हैं। ये बाहर का व्यू। ये देखि बात हुए भाई हमर चिकन काटुछथि। ये देखी बात हुए भैया चिकन किलो कितना है? 180 रुपया किलो है अभी। 180 रुपया। हाँ। थोड़ा आपका चिकन सेंटर कहाँ पे है बताएंगे? राजबाड़ी में है अपना चिकन शॉप। भैरवनाथ मंदिर के सामने इसका चिकन सेंटर है। जो चाहते हैं चिकन लेने के लिए आ जाइएगा। हम चिकन ले लिए हैं, अभी रूम जा रहे हैं, चिकन करके खाएंगे। आलू आमे नौचे आलू रूम रे सरी जाइछि। देखि बात हाई रोड पाखर गोटे मंदिर रही है सोनासबाड़ी रे, जहाँ नाम हूँ भैरवनाथ मंदिर। एठारे हनुमान ठाकुर पूजा पाउछन्ति। ये मेरा दोस्त बातुएटिका परिवार सांग मैंने देखि पारुथिबे आमे एबे चिकन नहीं जाइछे। ये हूँ चिकन आपको एबे कषा जीव। चलतु रूम रे जाए। एठारे आमे एबे मसला नौचे। आलू भी निया हेइची। भाई पाखे हलदी लंका लुण सब निया होची। एठारे आमर समस्त प्रकार मसला जिनस सब निया जाए। ये साइड गोटे फल दुकान रही माउसी बिक्री करुछंती। जादू तेरा नशा। बिल्डिंग तले चलतु रूम को जीवा। आम रूम एक्चुअली 3 फ्लोर ऊपर से सीढ़ी चढ़ी जावाक पड़े।
ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଆଳୁକୁ ଚିକେନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଏବେ କଡ଼ାରେ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଭାତ ବି ବସିଛି। ଚିକେନ୍କୁ ତେଲରେ ଭଜା ହେଇକି ଏବେ ଚିକେନ୍ର ପ୍ରୋସେସିଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ ଆଣିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆଳୁ ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଟମାଟୋ ମସଲା କଷାଇକି ରଖା ହେଇଛି। କଢ଼ାରେ ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆକୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଜାଯିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍କୁ ଏବେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ କଷାଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲାତି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଯିବ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଆମେ। ମସଲା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରାଯିବ। ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରାଯିବ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ମସଲାରେ ଏବେ ମାଂସକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇ ସାରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଆଳୁକୁ ଏବେ ଆମେ ମାଂସ ସାଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଆଳୁ ଦର ସିଝା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇକି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଦେବା ତାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି। ମୋର ଚିକେନ୍ କଷା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ଯାହାକି ଆମ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ହବା। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରୁଷିଆ।